हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे मैं आलोचना करिया जाऊँचे जे कली जुगरे शुद्ध मांस की आउ से आदि पूर्णमासी कि प्रभु कथा देइछन द्वापर जुगरे कली जुगरे शुद्ध मांस ताकू देबे बोली आ से आदि पूर्णमासी माँ महामाई भगवती कली जुगरे क्यों रूपरे ये शुद्ध मांस भक्षण करिवे कि रूपरे शुद्ध मांस भक्षण करिवे ये विषय आज मालिका वचन में आम आलोचना करिया जाऊँचे। हे ज्ञानी गुणी मंडली आलोचना शेष में जड़े भक्तर नाम आम कहबू किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म होती बोली अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तले मालिकार भक्त तालिकार ना लिखिं। सुधीजने महाप्रभु कहले कहले हे आदिपूर्णमासी हे भगवती तुम्हें मान को भक्षण कर बोली मो गोपाल बालक मानू बा मोर साथी सहोदर मान को मनरे कल्पना करके जीवा लहल कर ना 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 तुम्हें मान को भक्षण कले मु कौन खुशी हेबी कि ना कहीं ना मोहर भकता से मोहर चित मोहर अंग अटंती मोहर अंग अटंती ताहांकु तुम भेज दिबा भक्षी भजे आंबे कहीं हेबो शांति आंबे कहीं हेबो शांति। एमाने परा मोर भगत एमाने मोर अंग संगी एमाने मोर हेउचंदी सखा सहोदर तुम्हें यांको भक्षण कले आ मु कौन शांति हेबी मु कौन खुशी हेबी मते दुख लागबनी कहीं ठाकुर अभिराम परमहंस कहिचंदी कौन कहले मुहि जंत्र तुमे जंत्री सब जोगे जोगे मु जंत्र नहिले प्रभु खेलिब का संगे मोर अबुझा ठाकुर बुझाइब किए तोते साध्य छी कार मोर बुझा ठाकुर बुझाइब किए तोते साध्य छी कार। प्रभु कहते एमाने होचने कौन जंत्र मु जंत्री मुझे इंजिन एपाने हेले मोर डब्बा मो बिना एमानकर अस्तित्व किसी ना आउ एमाने मोर अंग संगी एमान को तुम्हें भक्षण कले मु कौन खुशी शांति हेबी ना 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 ताले ठाकुर मो मनर जो कल्पना है मो मनर जो आशा है मो मनर जो इच्छा है से इच्छा कौन आपण पूरण करेंगे ना कहार इच्छा को अनिच्छा ठाकुर आपण करते ना कहार मनोकामना को अधूरा आपण रखते ना हे महाप्रभु कौन मोर इच्छा अधूरा रहिब मोर कामना कौन अधूरा रहिब मोर कल्पना कौन अधूरा रहिब भगवान कहले ना हे भगवती हे महामाई हे आदिशक्ति तुम्हें अपेक्षा कर
ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମକୁ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ ଦେବି, ତୁମକୁ ମୁଁ ଶୋଣିତ ରକ୍ତଧାର ଦେବି, ତୁମର ଉଦର ଶାନ୍ତ ମୁଁ କରେଇବି, ତୁମର ଖପର ପୁରିବ। ନା କେତେବେଳେ ଠାକୁରେ ନା ଧନ୍ୟ କହଳି ଯୋଗେ ଅବତାର ଦେବୀ ନବଦୀପ ପରେ ବାସି, ନବଦୀପ ପରେ ବାସି ହେ ସୁଜନେ ନବଦୀପ ପରେ ବାସି। ସଖା ସଖୀ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମିବ ଭକ୍ତି ହେବ ଯେ ପ୍ରକାଶୀ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ମହାମାଇ କଳିଯୁଗ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସିବ ସେ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଅବତାର ନେବି ସଂସ୍ଥାପନାୟ ଧର୍ମସ୍ୟ, ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା କରି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ କରି ସନ୍ଥ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିନାଶ କରି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅରୂପରୁ ରୂପ ନିରାକାର ନରାକାର ବି ମୋ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହେ ମହାମାଇ ହେ ଭଗବତୀ ସଖା ସଖୀ ରୂପରେ ତୁମେ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେବ। ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ରହିଥିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ଉଦର ଶାନ୍ତ କରେଇବି। ଆମ୍ଭେ ବେନି ଭାଇ ଭକତଙ୍କୁ ଘେନି ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମିବ, ଭକତଙ୍କୁ ଭେଟ କରି ଯେଉ ଚାଟ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ଦଳିବ, ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ଦଳିବ ହେ ସୁଜନେ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ଦଳିବ, ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ଦଳିବ ହେ ସୁଜନେ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ଦଳିବ। ଆମ୍ଭେ ବେନି ଭାଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବୁ କଳିଯୁଗରେ, କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲିବୁ, ଆମ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭକତଙ୍କୁ ଭେଟ କରି ଯେ ଉଚ୍ଚାଟ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ଦଳିବୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବୁ, ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ। ଦୁଇ ଭାଇ ଛତିଆ ବଟରେ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ହାଡ଼ିଦାସ ମାଳିକାରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି କେମିତି ଦଳନ କରିବୁ ନା କଳକି ରୂପକୁ ଧରିଲୋ ବଉଳା କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମେଛ ସଂହାରିବେ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, ଅଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନିସାର। ନାହିଁ ବେଶୀ ଭେଳ ଆଉଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା, ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, ଅଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନିସାର। ଛତିଆ ବଟର ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଶୁଣିଥିବେ କଥା ନାଇଁ। କଳକି ରୂପକୁ ଧରିଲ ବଉଳ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାରିବେ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ ଦେଶ ବିଦେଶ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ କରିବୁ। ତେଣୁ ହେ ମହାମାଇ ହେ ଭଗବତୀ ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ସେତିକି ବେଳରେ ତୁମ୍ଭେ ମହାମାଇ ଆଶା ରଖିଥିବ ସେତିକି ବେଳକୁ ଯାଇ, ସେତିକି ବେଳକୁ ଯାଇ ହେ ସୁଜନେ ସେତିକି ବେଳକୁ ଯାଇ। ସେ ଜନମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ଷିବ ସୁଧଟେ ତାଙ୍କ ଦେହି, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ସେତେବେଳେ ହେ ମହାମାଇ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ନା କାହାକୁ 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 କହିଲେ କାହାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ ନା ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ, ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ ତୁମକୁ ଦେବି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜପ ତପ କରୁଥିବେ,
ହରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ନାଇଁ ମାଳା ତିଳକ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ଜଟା ବକଳ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ଚିତା ତିଲକ ହେଇଥିବେ, ସବୁବେଳେ ହରିନାମ କରୁଥିବେ, ଅରୁଆ ହାତ ଡାଲମାରେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ? ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ, ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କଳି ଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ କି? ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ ଦେବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ମହାମାଇ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶରେ ଦୁର୍ଗା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସିକି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ କି ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଥୋକେ ମୋଡ଼ା ଜାନେ ଭକତ ଜନମେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ କରିବେ, বৈষ্ণব ধর্ম করিবে সুজনে, বৈষ্ণব ধর্ম করিবে। মহিমা বুঝিবে মন্ত্র সে শিখিবে, সর্ব বিষয় জানিবে। শোণ সুজনে গুণী বেড়কার আসি লাণিবে, শোণ সুজনে গুণী। କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ କି? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଉଦ୍ଧବ 34 କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏ କଥା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ କଳି ଯୁଗରେ? ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖି ସେଥି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା କଳି ଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ କି? ଆଦି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା ମହାମାଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ କରି ବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଆଦି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କଳି ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। କେଉଁ ରୂପରେ ସଂସାରରେ ସେ ଥିବେ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବୁ, କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ ହେଇଥିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ନାଇଁ ଭକତିଆ ବେଶ ହେଇକି ବୋଲୁଥିବେ, ଭକ୍ତର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସାଧୁର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସାଧୁର ରୂପ ଭେକ ଧାରଣ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା କରି ମାଳା ଧରି ଜୁହା ବୋଲୁଥିବ ହରେ ବାବୁ, ବୋଲୁଥିବ ହରେ ମନ ବୋଲୁଥିବ ତାଙ୍କ ଯାଇ ବିଷୟରେ ବାବୁ, যাইবি সয়ারে। ପରେ ମାଳା ଧରି ଜୁହା ବୋଲୁଥିବ ହରେ, ମନ ବୋଲୁଥିବ ତାଙ୍କ ଯାଇ ବିଷୟରେ। ହାତରେ ମାଳି ଗଡ଼ଉଥିବେ, ଓଠପାଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟାଠାରେ ମନ ଥିବ, ବିଷୟା ବାସନା ଠାରେ ତାଙ୍କର ମନ ଥିବ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତି କଥା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁରେ ଦିନରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ, ରାତିରେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଖ ମେ ରାମ ବଗଲ ମେ ଛୁରୀ। ଏଇ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥା ବୁଝି ଯାଉଥିବେ। ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଏଇ ଉଦାହରଣର ଆଜି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଛି ନା? ନା, ସାଧୁର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ମାଳା ତିଳକ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜପ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ବାସନା ଠାରେ ମନ ନଥିବ କି? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କରି ମାଳା ଧରି ଜୁହା ବୋଲୁଥିବ ହରି, ମନ ବୋଲୁଥିବ ଯଦି ତାଙ୍କ ଯାଇ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ୟାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କି ସାଧୁ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, କି ସନ୍ଥ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୋର ନାମ ଦେଖ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି, ତୁମ୍ଭ ନାମ କାହିଁ ଦେଖା, ବିନ୍ଦୁ ବସି ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ଭେକ ବହି, ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି ଏକା। জয় জগন্নাথ পতিত পাবন ওড়িশা বড় ঠাকুর, অল্প বটবাসী প্রভু ব্রহ্মরাশি কলি কড়ু সনিস্তার। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଖଣ୍ଡ ମାଳିକାରେ, ମୋର ନାମ ଦେଖ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି, ତୁମ୍ଭ ନାମ କାହିଁ ଦେଖା, ବିନ୍ଦୁ ବସି ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ଭେକ ବହି, ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି ଏକା। ନା ନା ନା, ମୋ ନାଁ ମାଳିକାରେ ଅଛି, ତୁମ ନାମ ମାଳିକାରେ ନାହିଁ, ତୁମ ନାମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅମକେଇ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ତୁମେ ସମକେଇ ନେଇଛ, ତମ ଗୁରୁ ଛୋଟ, ମୋ ଗୁରୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଯେଉଁ ନାମ ପାଇଛି ତୁମେ ତାକୁ ପାଇନାହ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛି, ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ବୋଲି ଦେଖେଇବେ। ମହାପୁରୁଷ କରେ ଏଇମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ। ବିଷୟାଠାରେ ମନ ଥିବ, ମୁଖରେ ହରିନାମ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ, ଭକ୍ତର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି
सथी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करछे विषय कौन कलिजुगरे शुद्ध मांस कि जो शुद्ध मांस आदि पूर्णमासी माँ भगवती दुर्गा को दवापाई द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण सत्य करी वचन देइथिले आउ सेही आदि पूर्णमासी कलिजुगरे विभिन्न रूप से जन्म होइथिबे बोली महापुरुष मालिकार लिखिछन्ति भगवान मध्य आज्ञा देइछन्ति निर्देश देइछन् या कलिजुगरे विभिन्न रूप से तुम्हें जन्म हब हे सुधियानी महापुरुष कहले ई माने होउछन शुद्ध मांस आउ गालुआ मालुआ भगत जेतेक से काले होइबे बणा शून्य भजन को जेसन कहब से हेब भक्ति गणा जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर अल्प भट्टवासी प्रभु ब्रह्मराशि कणि कणु सनिस्तार गालुआ मालुआ भगत अनेक अछंती महापुरुष लिखिछन मालिकार आमे कहूनु बुझिले कहले गालुआ मालुआ भगत जेतेक सेकाळे होइबे बणा शून्य भजन को जेसन कहब से हेब भक्ति गणा सुधीजानी अनेक विभिन्न जगह आप देखिथे आज कलिजुगरे टीवी खोलीदेला क्षणी जड़े जड़े प्रवचक बसिकी प्रवचन दौथिबार किए रामायण कहउछन किए भागवत कहउछन किए महाभारत कहउछन किए पुराण शास्त्र आलोचना करुछन नुई एपटे उपदेश दौथिबे विदुर भगवान कृष्ण को कही द्वापर जुगरे दीटा जगार असंतोष हेब ना सोदारे भोजन निज स्त्री उपर असंतोष हेब ना स्त्री की सम्मान दब घरे स्त्री की बाड़े स्त्री सहित कली कजिया करुवे झगड़ा झाटी करुवे नहीं तो महापुरुष कहले गालुआ मालुआ भगत जेतक सेकाळे माने सब बणा हेबे पुनश्च महापुरुष कहले कलिजुगरे आउ शुद्ध मांस किए ना एकविंश नाम केही न बुझीब निज नाम कारबार निज नाम कारबार हे सुजने निज नाम कारबार न जानिला लोक खपरे पड़िबे दम्भ गर्व हे बचोरा सोड़ सुजने गुड़ी बेल काल आसी लाणी हे सोड़ सुजने गुड़ी महापुरुष कहले आउ किए शुद्ध मांस ना एकविंश नाम केही न बुझिबे निज नाम कारबार कलिजुगरे आपण देखिबे शुद्ध मांस किए निज ना कहे मते पूजा कर मोर अमके कर मु जा कहूँ से कर बुझिले कलिजुगरे अनेक अच्छा अच्युतानंद महापुरुष लिखिछन मालिकारे मद माछ मांस भक्षिणा थोके होइबे दास ये ठक माने गुरु होइना बोली करिवे शिष्य लिखिले कहले केतक मद माछ मांस भक्षण करी केतक गुरु माने कौन करिवे ना केतक ठक माने गुरु होइना बोली करिवे शिष्य गुरु ठक नुहंती मन देखि शुणु गुरु कौन सी गुरु केबेले ठक नुहंती आज कलिजुगरे भगवान ईश शक्तिर अधिकारी ही जुग धर्म पालन करिबा पई अनेक संत महात्मा महापुरुष कलिजुगरे गुरु रूप रे जन्म ग्रहण करिसंती सद्गुरु रूप रे जन्म ग्रहण करिसंती ई कथा अल्प बहुत आपण जानी थिबी ये गुरु केवल ठक नुहंती किंतु ठक किए ना केतक ठक माने गुरुर वेश ही गुरुर रूप ही गुरुर ना नहीं आज कलिजुगरे साधारण निरीह लोक मान को जो माने ठकुचन से माने होउचंदी कौन भंड गुरु ठक गुरु तेणु अच्युत कहले केतक ठक माने गुरु होइना गुरु माने ठक होइना कही ना ध्यान देवे कथा उपरे कहले ठक माने गुरु होइना बोली करिवे शिष्य करी कौन एमान तो शुद्ध मांस ना शिष्या करी नारी मानंको बोलुथिबे ए राधा जेहु गुरु सेहु कृष्णटी तोते मोर सरधा 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 तेणु ई माने होचन म्लेच्छ ई माने होचन शुद्ध मांस महापुरुष कहले ई मान को दवा पाई आदि पूर्णमासी की
भगवती की दवापाई देवी दुर्गा को दवापाई द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण सत्य करी वचन देजनी सावधान ही था साधु जो मैंने ठक माने साधुर भेक पोशाक ग्रहण करते ना यदि भक्त भक्तर चरित्र तुम भितर रहू ताहले खपर पड़वा नहीं माँ भगवती खपर पड़वा नहीं तेणु ही ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी आज तो समय ही कलिजुगर शुद्ध मांस किए आप जानिले नाम गाउथिबे नामी न चिन्हिबे आखि थाउ हेबे कणा कड़ी शेष बेले भवानी खपरे सरबे होइबे हणा भवानी खपरे बाने पड़िबे आज तो समय ही आसंतु बाणी की विराम देवा से प्रभुंकर नाम नहीं कि हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जन तापर जने भक्तर ना कहवा हेतु कर राम बीरी बाटी ग्राम महेंद्र जे श्री मदन गौड़लो महेंद्र जे श्री मदन दुई गोटी भक्त सेठारे अछंती बुझाइली एही मर्म जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बिरीबाटी ग्राम महेंद्र मदन नाम दुई जन भक्त जन्म होते बोली अच्युतानंद मालिकार लिखिं से जने आप ठाब करेंगे आसतु प्रभुंर नाम नहीं बाणी की विराम दवा जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय जगन्नाथ जय बलराम जय जगन्नाथ जय बलराम जय जसोवंत राम हरि हरि जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय 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 अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि सथे जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज पे आसंतु बाणी के ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।